Odlično prilazi nazad. Starije reći, nađu se na Jack da su urazi tek stavili da sjede zajedno što zajedno. Ja sam se tako nisu čuli da odgovaraju. Čemu kako? Naravno, to će jedno fara. Evo naš dvokrilac. Moguće. Samo što to nije Going to Jamaica. Stjerali smo oblake u kut, da sunce izađe i ovaj put. Oči se smiju dok ležimo na travi, misli su daleko južnije. Gledamo u zvijezde i nemamo planove. Gledamo u zvijezde i ne trebamo karte ni kompase. Samo da se krene na put, samo da se krene na put, samo da se krene na put, samo da se krene na put. Za sveopšte pučanstvo, ovo je mjesto u kojem snimamo 5. album, Tuff Gong Kingston, Jamaica. Svi bendovi koji nisu od tamo teže jednog dana doći na ishodište reggae kulture i vidjeti kako izgleda mjesto gdje je to sve nastalo. Naravno da je to bila nekakva nit vodilja. Mi smo prvi band, ne samo iz Hrvatske, nego sa ovih prostora, koji je kao reggae band otišao u zemlju reggae i snimio album u Tuff Gongu. To je nešto što je jednostavno potez benda koji se mora dogoditi. Cijelu priču i logistiku oko priče smo planirali nekih 2 godine. Intenzivno smo počeli vježbati 5 mjeseci prije puta. Nešto malo prije toga smo već birali stvari koje ćemo snimat. Doslovno u studijskim uvjetima gdje smo 5 mjeseci vježbali, snimali to sve. Znači, praktički bili smo u studiju prije studija. Znači, samo fokus, bez previše drkanja, minimalni brejkovi. Fokusiramo se na tempo i na tenziju. 3-4. Van filma si bio, znači previše napred, nije skroz bez gruva.
od nekakvog dema do dema kojeg svira bend ide proces gdje bend to vježba, žvače, dodaje, oduzima. Malo to je ko krojenje lagano. Čapuna ritma. I onda dođe ovaj dio. Gdje je to nestalo? To smo zaboravili, jel? Da. Ok. Bijač. Točno. Mi smo to mjesecima vježbali, brusili sve, svi smo ozbiljno prionuli poslu da se to u što boljoj mjeri ostvari i nije bilo baš zabušavanja. Nismo više radili u garažu koju inače vježbamo, nego smo prebacili to sve u zgradu u kojoj Gaćina radi. Ono kad ispadneš iz druva. Ono što je on zabranio, da. Ali to mi je super. Daj slušaj ovo kako curi. Znači nigdje te ne trzne, sve ide. Jednostavno 2-3 puta tjedno probe, po ne znam koliko sati, samo ponavljanje i traženje tih nekakvih detalja, šta će biti, kako bi moglo biti. To me jebe šta bi fali elemenata. Fali cijeli bras, fali još ovih nekih sitnih pizdarija. Ajde da vas vidim. Ovo nije dobra verzija. To treba i samo 2, pam, onih kasnije. Ajde ih 3. Da. Šuti, ti si svirao 3. Ja si krenuo sa 2. Tomo traži novi bend. Ja osjećam da će me do kraja ovog videa Borna šakom zalijepiti. Tomo traži novi bend. Jer Tomo traži novi bend. Ajmo svi zajedno. Prtljaga. 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 Jedna od stvari koja me zanimala kad smo išli gore je između ostalog i to kako će nas neko, čija je to domaća mjuza, u ishodištu te kulture doživjeti kao bend s drugog kraja svijeta, bijeli bend, koji svira njihovu glazbu. Mi dolazimo u mjesto koje mi smatramo egzotičnim, ne shvaćajući da smo mi egzotika zapravo tamo bili njima. I am so in love with this band. You know, Brain Holiday, all you guys are awesome. You guys came into Jamaica with nothing but pure love, sharing with the people, you understand, and bringing and presenting reggae music in its own home place, you know what I mean? And we just love you guys for that, you know, for being a reggae ambassador, because reggae is all about spreading love, peace, harmony. Yeah, yes, love it, love it, love it. Poštovanje, respekt koji sam osjetio od njih prema nama me strašno ispunio zadovoljstvom. Baš sam se osjetio da radimo nešto posebno. Brain Holiday, big up on yourself. Yeah man, work tough. Yeah man, good work, you know? Mighty work performance. But you guys are sounding tight. I noticed because you understand reggae. Your accent sounds like you traveled here before. No, but I've listened to reggae for half a
hear it in your voice. Thank you. Od muzičara, od Jamajčana općenito, koji su u većini slučajeva bili oduševljeni činjenicom da dolazi neko iz neke male državice iz Europe i svira reggae muzu. So yeah, we there live at Top Gang International. Big up me international Irish band with them called Brain Holidays. Big up to Magna, Bruno, Marco, and Marco 2, and Tom Tom. Bacim oko u jednom trenutku i vidim da ovaj klavijaturist od Sean Paula mrda glavom u ritmu i vidim da čovjek uživa i to mi, znači on meni ništa nije trebao reći. U tom trenutku sam ja shvatio da smo mi povezani u tome što se događa. Sve je rekao. Znači sve je rekao, da nije rekao ništa. I to je fakat lijepo osjećaj. Osjećao sam se totalno ohrabren, da je dobro to što radim. The music is fabulous. It's different. Still reggae. Topics are nice. Drum and bass is good. Everything's lovely. Kad dođeš na takvo jedno mjesto i dobiješ takav respekt od ljudi koji žive tu muziku, koji su u poslu, koji su odrastali uz to, čija je to kultura, mislim da više od toga stvarno ne možeš ni očekivati. Mi smo to mogli otići u neki drugi studio možda snimiti, ali baš Tuff Gong kao studio koje je vlasništvo obitelji Marley meni je predstavljalo enormnu čast. Hammond od Bob Marleya i klavir na kojem Paul McCartney dao i tako stvarno ima neku dušu i taj stari Mr. Cho koji je tonac tamo već koliko desetaka godina. Like your producer Marco was telling you guys to concentrate. If it was Duke Reed, he would come in and say, I want to hear you bassman go boom, 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 boom. And the drummer, he would go pop. And he was ex-policeman, so he had a long gun, I think it was a Winchester. He just take it. He said, I don't want you to take this for a joke, you know, and start firing shots into the studio. Some of the drummers just run out and never come back. A šta bi ti napravio da Marko Gači ne uđe sa Ganom u studio? Da mi prijeti ovo. Pobjegao mi čovječe, šta ti? Tu smo u sobi za čilanje, a tu iza ovih vrata, tu sad trenutno Marko Gači snima vokale. Ajde, ako budete tiho, pa ću vas malo provesti samo da vidimo, može? Marko, ti znaš aranžmane. Da. Znači, recimo, pita ga da ti pokaže na kojem je treku klik na pultu i digni mi samo u momentu gdje su oni breakovi. Your body move, da vidim gdje sam, jer se ovaj raspada od klika, ubija me to za koncentraciju, dobro? Ništa te ne može pripremiti na to kad ti moraš doći u studio, u takav studio, povijesno značajan i u tom trenutku iznijeti cijeli album kao instrumentalist. To strahopoštovanje prema jednom takvom povijesnom mjestu koje se uklopilo sa još mojim osjećajem jesam li dovoljno spreman za to. Takav oblik treme nisam u životu osjetio. Čujem da nisam, znam. Naravno, što se više ponavlja, to ti više raste nervoza i onak najrađe bi sad na pol sata otišao popit kavu i daj, pustite me na miru, znaš, da se smirim. Nema frke, stari, gle. Vidio si šta sam ja prolazio jučer. Kak bi jednome porasla tenzija,
ovi drugi bi ga smirivali i obrnuto. I tak smo se samo u krug smo se lijepo jedni drugi smirivali. To razumijevanje na koje sam naišao u tom trenutku slabosti mi je strašno dalo forcu da isfuram to do kraja i u principu da, imam osjećaj da smo se baš podržavali međusobno. Samo spaja, kuća puna ritma, kuća puna rima, mi smo kuća puna, jebi ga Marko. Dobro bilo, ima si jedan intonacijski zajebčić prije druge saksofonske teme, ali to je onako stvarno, ali super inače zvuči. Roland je super jedan lik. Na prvu mi je bio malo onako čudan i rezerviran, moram priznat, ali kako je teklo snimanje smo malo ga upoznali i onako on je flegma, totalna flegma. Hoćemo zajedno? Should we do it together? No, make me put a piece first. Okay. Oh, yeah. No, wait. Tell him to hold on. You put the piano first. Okay. Yeah. Tell him to play. Kačo, sviraj, brate. Činilo mi se da je njemu ta muzika isto bila, da je super mu bilo to što smo radili, da se i on se uživio dosta u to. Yeah. It wasn't steady. He wasn't consistent. Borna, 105. Ok, vi ste si to tak zacrtali, ali trenutno mi to ne zvuči da funkcionira. Aj probaj, usporit, spusti za ne znam koliko, ili digni, ili ubrzaj. I bio je ustrajan u tome da se to radi dobro i zato sam mu zahvalan. Bilo je takvih nekakvih produkcijskih, tehničkih prijedloga koji, hvala Bogu, nije da ih nećeš prihvatiti jer kao ipak je netko ko to radi već desetljećima i zna šta radi. I work here at Tough Gong International for many years and it's a real pleasure working with the Brain Holidays band, great band. Uzajamni respekt, ja sam mu rekao isto da sam producent već godinama, ali da kad dođemo gore ću pustit njega, znači da će on biti alfa u studiju. Maybe this, I don't know, what do you think? Maybe you should voice this first and then you play the guitar after. Maybe? You'll play the guitar when you voice this one. Okay. When you have the good vocal. Okay. Yeah. Some of the song you have to voice first before you put the guitar. Okay. Ako imaš problem sa serotoninom, daj mi da te liječim pozitivom, pivom, Sigurno da je on apsolutno zaslužan za sound na albumu, jer taj dio baš njihovog jamajkanskog sounda dolazi iz tog studija, iz njegovih ruku, iz njegovih uši. On radi za Tough Gong 20 godina. Znači, ako ideš u Tough Gong, zna se da si došao po reggae sound. Kuća puna ritma, kuća puna rima, mi smo kuća puna ljubavi, ora. Kuća puna ritma, kuća puna rima, mi smo kuća puna ljubavi i mira. Baš smo bili u pravim rukama. Tim više što smo snimali svi odjednom, a to je danas dosta rijetko i puno je teže na taj način snimati da sve funkcionira nego kad svako snima posebno, a mislim da je reggae muza u kojoj ta kohezija između instrumenta jako bitna i da je to muza u kojoj je baš to vrlo specifično, tako da je rezultat ispod dosta dobro. You guys are very, very excellent in your job. You're very disciplined. Whenever you make a mistake, you all pinpoint it and go at it, and that make great work be more than it's supposed to be, You put in extra work in your work, which will make this band maybe one day one of the greatest band in the world. Tada gledamo naprijed, jer moje oči su bistre, moje ruke su jake,
te glasno jebati pa. On the 22nd of February, I got a call, and he's like, I am here. We are all here at the studio. Čak nije ni htjela ni čut, ni vidjet šta mi radimo i kako to zvuči, sve dok nije došla u studiju. Ne? You would think that they were the Jamaicans and I was the visitors, because they were all just like chill, at home. Ona koja je odgojena na toj glazbi, koja živi taj otok i tu kulturu, a mi koji smo zapravo tokom vremena kroz ljubav se približili toj glazbi, stvarno smo se našli smo se na jednoj točki. Yeah, Italy, that's Marco. Here are the tracks. Here's the first one, Peter Pan. Tell me what you feel about it and what you can do on this. Pusti mi pjesmu. Ako je hrvatski song, ona pita da je prevedeš. Ona ušla u studio, hihili, hahili, veselje, pozdravimo se, sjela i jednostavno maltene od freestylala sve što je snimljeno na tim pločama. I think it's beautiful. The lyrics are beautiful. It's all beautiful coming down. So yeah, so let's write from there. We have, well, I write with pen and paper. Yeah. All right, ready? I go wrong? Bring holidays to all the lovers out there. Yeah. Come on, baby, you know I care for you. I care for you. All right, let me write it. Okay? Yeah, I think I have a little idea. Izmijenila je totalno song, napravila je svoj refren koji na kraju nosi čitavu pjesmu. Teško mi je uopće iz ove perspektive opisati kako je to izgledalo, ali mi smo, takva euforija se dogodila u studiju. Znači, ta lakoća s kojom je ona tekstove pisala i kako je ta glazba nju prožimala, to je bilo fascinantno za gledanje. The energy of the music was already so captivating for me that my soul just kept pouring out just all that I was feeling musically on this track. Nešto što smo mi mjesecima uvježbavali, doživljavali kao nekakav automatizam, je ona shvatila, prvi put čula to zapravo u studiju i shvatila to kao nekakav svoju kreativnu podlogu na koju ona dodaje svoj nekakav potpis, i trenutak u kojem to neko kao glazbenik doživljava iz drugog puta je bio jednostavno prekrasan za gledat. Together in love and unity. Wow. The power of the spoken word. You said it and we manifested it together. Boom! Boom! Yeah, Beno! Yeah, Beno! Osjetili smo taj njen duh koji je zapravo pridonio na neki način pjesmi ono što smo mi zapravo tražili od Jamajke. To su momenti koji se baš pamte. Come take a bite. Come take a bite of paradise. Bring holidays. Bring holidays, Bon Jam.
sa Hornsmanom je ispalo potpuno slučajno, jer je čovjek bio u isto vrijeme na otoku u kojem mi 100 godina se dogovaramo za nekakav feature, iako smo na relaciji Zagreb-Beograd, gdje je puno lakše bilo odigrati to da se vidimo i ovo kad se poklopilo da smo u isto vrijeme na drugom kraju svijeta, u istom gradu, praktički došli jedni i drugi sa istim razlogom. Prvo smo se obradovali jedni drugima jako, zato što pričamo isti jezik, tako daleko mestu i to Beograd, Zagreb zajedno u Kingstonu, to isto ima neku simboličku vrednost. Saksofonista. To je, daj pozovim Marka Simo. Kad ima ove lejere, da tu sviramo je i onda posle i još da to harmonizuju i to okej. Ali imaš neka posebna mesta gde bi ili... Ovo znači ima svugdje svega. I onda ćeš da edituješ kod kući. Markić, slušaj, čovjek ima paralelnu temu preko tebe i odlično. Ajde. Ja sam Hornsmana upoznao tamo i čovjek stvarno je super muzičar i super svira. Tako da je to isto nekako samo prirodno došlo, te neke stvari i dionice koje smo napravili tamo. Ja sam se brzo uklopio jer Marko otprilike zna koji je moj senzibilitet regije muzike, a to je molski regije, malo čvršći. Pasit će se još sa Ivanom, još imamo truba dionicu gore, treba zakediti. Dobro ovo malo da idu ovako... Da. Znaš da sad ja se ne kačim da sviram isto što i vi da... Ma da, pa normalno, super. Kad je inženjer ready, idemo. Sve se desilo tako organski, brzo i drugarski i zavolili smo se u međuvremenu i stalno komuniciramo i sigurno će ta saradnja ići napred. Ja mislim ja ne čujem nikog. Ne čujem. Ono isto mi je flow. Ja ne čujem nikakvih glitcheva. Sjećam se momenta kad je Eiffel nazvala Gačinu i ponudila mu mogućnost svirke u Kingstonu. Jako dugo smo zapravo kao band raspravljali je li ima smisla to napraviti ili nema smisla to napraviti i na kraju Eiffel je bila ta koja je dala točku na i, koja je rekla Gačini, ako to ne napraviš, bit će ti žao do kraja života. I invited them to be a part of our music festival, thinking that this would have been the most incredible moment for them to debut their music inside Jamaica. We have a gig in Gordon Town on Saturday, so come to the festival. Yeah. Okay, Saturday? Yeah. Mr. Discovery Master. Okay, znamo. Ajde da se ne presaugamo, a? Ajde, nemoj od početka još proći. Nemojte da se neko gore ukaka, ono... Mi imamo probu na cesti, boli nas kurac. Pa da. Koliko bi se naljutili da svaku stvar završim sad? Od tog stage opreme je bilo teška gerila, ali je odlično i na kraju ispalo. Osjetila se ta energija koja je pozitiva na tom magičnom gradiću u brdima. We're going to be working with the young children of Oz Delight District. This guitar was just donated by the band Brain Holiday. My God, my voice is gone. Give it up, please. Thank you. Sviraš koncert, reggae koncert Jamajčanima i tebi je to nevjerojatna scena uopće i pojava da se to događa kao oni bi trebali tebi svirat, ne ti njima, naš All the way from Croatia just for you all here in Garden Town. And for all you guys who travel into Garden Town. Here to spread the love,
Share the joy. Svim lokalcima tamo je to bio jedan veliki respekt, jedan veliki na neki način kao hvala što prenosite dalje našu kulturu, nije bitno tko ste. Kad skužiš da je ekipa fakat čaga na to, to je već kompliment koji fakat ostavi utjecaj na tebe, ne? They were unique to the audience. Their style of reggae, their vibration, the melodies. I mean, they were so appreciated. The audience was dancing. I myself was jumping because I was like, those are my friends, my brothers and sisters from a faraway land. I was just so elated to have them there. Zaista svečanom trenutku ja bih htio nazdraviti našem uspješnom završetku snimanja u studiju Tough Gong na Jamajci u Kingstonu za neupućene i na tome što nas je gospodin Marko Ganđa tako školovao. Živjeli! Živjeli! Ž! Tako je! Tako je! Tako je! Dobro jutro, jeste se oporavili? Jedan od boljih doživljaja mi je bio kad smo bili slušali Mystic Revealers live na probi. Mislim, to je takva ekskluziva, ali to je jedan od super doživljaja sa otoka, jer dogodio se tak neplanirano i na neki način baš se osjetiš povlašten u tom momentu. Legendi iz 70-ih koji su na takav ležeran način odradili probu u šlapama, mislim u japankama ili bosi uz plažu. To je tako bio moćan trenutak prisustvovati tome. Toliko su dobro svirali na nekoj probavoni u Brvnari na plaži. Odlično je to bilo, to je baš bio pravi doživljaj. Mi smo sletili u Zagreb, ako se ne varam, 6 dana prije lockdowna. Znači imaš nekakvog džokera u rukavu, plan je bio do 1.4. da album ide u štampu i odjednom si nigdje. Cijela naša priča koja je zapravo bila zamišljena kao oko promocije, oko svega toga što smo zapravo izgradili tim putem je, tako reći, pala u vodu. Prvi singl koji smo izdali, Kuća puna ritma. I pokušali smo biti aktualni u novonastaloj situaciji jer bez toga ne bi prošli. Dobrodošli, dragi gosti,
A sjedni raskomoti se, reci što ćeš popit. Imamo sve što ti srce poželi. U našoj kući su svi sretni, veseli, debeli i cijeli svijet nam je dvor. Rad na tom spotu je bio ekstremno interesantan. Koliko god sam se bojala da će to biti ono apsolutno nemoguće za izvest, se to nekako uklopilo u cijeli taj korona žanr izdavanja pjesama i super prošlo na kraju. Kuća puna ritma, kuća puna... Mislim da je suradnja s Brain Holidaysima veliko dostignuće za Brain Holidays. Žao mi jedino što i svoj vers nisam snimio na Jamajci, to ste mogli pozvat. Dobro. Album je super, definitivno najbolji album Brain Holidaysa do sad. Htjeli smo da izađe u toj tekućoj godini jer nam je to bilo 20 godina benda. Izašao u 12. mjesecu, Hladan kao led je izašao single van onaj dan kad je bio potres. Znači, sve nekako totalno krivo. Zovi me Ice, zovi me Frozen, sve se smrzne kada prođem. Lede se plaže i more sinje, na bikini sada hvataju se inje. U čaši ne topi se led, po ruci... Saša Antić je napravio zimski tekst za reggae single koji je 1/1, ljudi to doživljavaju kao ljetnu mjuzu. Znači nam je poslala instrumental i volim reggae, pogotovo taj masni zvuk s Jamajke. Jako sam zadovoljan s tom pismom, jako mi je drago da se dogodila ta suradnja i snimali smo zajedno u studiju i kasnije i spot. Zahvalan sam što su me Brain Holiday spustili malo u svoj svit, što smo se družili. Dođe, joj da, počne vikat, mrzi kad je tretiraju kao da je objekt ili kao niko ne mari, a svi mare. Ima dobre streamove kao Goran Mare. Kanji je super upao na photoshopirano jer je onako prilično otrovan na jedan dobar način. I tamo nam je tako neko falio da zasoli priču, on je na kraju još smislio tu Petrović Mare, koja je personifikacija tog sveg što sam ja htio reći kroz taj song. Petrović Mare, prirodni je talent. Petrović Mare, od nje mi stane pamet. To je vrlo glatko, ljubitelj sam tog zvuka, tako da odmah smo skužili da možemo nešto skuhati zajedno. Javili su se u petak, mi smo već u subotu ili negdje snimali, brzo smo to snimili. Lijepo ispalo, od koristim Photoshop, išao sam na par online tutoriala. Točno su njih dvojica upali za kraj unutra da se priča zaokruži, da imamo nekakve suradnje sa ljudima koji žanrovski, logično se dobro mogu spojiti sa reggaeom. Na kraju krajeva obojica njih vole reggae kao žanr i aktivno ga slušaju, tako da to je sve super ispalo. Svaki put kad ćeš reći Mare, malo ovak dođi kao prema objektivu kao Mare. Znaš da vam se javila Petrović Mare? Pa javila se i me. Rekao sam jebik. Mare, prava jebik. Porasla dosta potražnja za bendom i airplay, tako da mislim da je stvarno cijela priča super pogođena. Drago mi je da je zapravo da smo donijeli dašak tog vjetra s Jamajke hrvatskim slušateljima. So sweet to see your face here. Well, this is Italy, introducing Brain Holidays. Meni je bilo bitno da tu cijelu priču ostvarimo i baš jako po prvi put stojim iza nekog albuma koji sam radio.
činjenica da smo mi prvi s ovih prostora koji su to ostvarili će zauvijek biti zapisana u nekakvim izmišljenim povijesnim udžbenicima regea, ako ništa drugo. Valjda. All the world on your shoulders, and it's hard to go on. Just keep walking, stand still, look forward, don't give up, keep rocking. When all the world is falling down, you and I can be the light to light up darkness away.